वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। ऑनलाइन अर्निंग के नाम पे फ्रॉड के इतने तरीके हैं कि बंदा सोच भी नहीं सकता। एड क्लिक, एड पेस्ट, एड व्यू, एड शेयर, डेटा एंट्री, डेटा ट्रांसफ़र, डेटा लिंक, कैप्चा फिल, डेटा क्लिक और इस जैसी बेशुमार कंपनियां जिनको लोग एड कंपनियां कहते हैं, लेकिन इसको एड्स की बीमारी कंपनियां कहा जाए तो ये ज़्यादा मुनासिब होगा। हमारे उस्ताद मोहतरम कहते हैं कि मैं 2002 से इंटरनेट से वाबस्ता हूँ और 2006 से 2013 तक मुख्तलिफ कंपनियों के हाथों बर्बाद हुआ। कभी एड क्लिक पे और कभी जो है ना वो दूसरे जो कंपनीज है उनको पैसे जो है ना वो दिए। और 20 जो वेबसाइट पर मैंने काम किया और उनसे वास्ता पड़ा और कम से कम 3 लाख रुपए तक बर्बाद करने के बाद समझ आया कि नए अंदाज और नारों से आवाम को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। जैसे यहाँ पर है ना, ये पुश एड्स, ट्रैफिक मोनेटाइजेशन, ये सारे के सारे ये धोखे हैं। तो मैंने काफ़ी वेबसाइटों पर काम किया जहाँ पर रजिस्ट्रेशन के नाम पर रकम, ट्रेनिंग के नाम पे रकम और फिर इन्वेस्टर के सिल्वर, गोल्डन और प्लाटीनियम पैकेज के नाम पर हज़ारों रुपए लेते हैं लोग। तो आपको पता है कि इन वेबसाइट्स के पीछे एक बहुत बड़ा गैंग और माफिया बैठा हुआ है। ये भी आपको अब मालूम होना चाहिए कि ये लोग गेम कैसे करते हैं। एक बंदा 10,000 रुपए की वेबसाइट बनाता है, उसकी प्रमोशन करता है, उस पर बहुत अट्रैक्टिव किस्म के इश्तिहारात चलाता है, सोशल मीडिया पर कॉल करने के लिए, कॉल रिसीव करने के लिए जो ना वो लड़कियां बिठाता है और फिर जो है ना वो लड़कियां अपने अदाओं और खुशनुमा अंदाज और दिलरुबा जो आवाज़ होती है उससे जो है ना वो आपके हर कमेंट का और हर बात का वो जवाब देती है और लोग जो है ना उसकी बातों में आकर फंस जाते हैं। एक एक लड़की ने 10-10 नामों से सोशल मीडिया पर अकाउंट बनाए होते हैं जो जगह जगह कमेंट करती है, इनबॉक्स करती है लोगों को। बंदा सोचता है कि इतनी ज़्यादा लड़कियां और लोग जब एक कंपनी की तारीफ करते हैं तो ये जेन्युइन ही होगी, जबकि एक ही लड़की 10 जगहों पर मुख्तलिफ नामों से और अंदाज से लोगों को इंजेक्शन लगा रही होती है। अब आगे सुनिए कि जब हर बंदा उनके साथ मिलता है तो ये हर बंदे से रजिस्ट्रेशन, ट्रेनिंग और पैकेजेस के नाम पे पैसे वसूल करते हैं और ये ताकीद की जाती है कि आप जितना भी रेफर लिंक बनाओ, जैसा कि एक कंपनी है टाइम्स, उसमें भी ये होता है कि जितना आप रेफर करेंगे लोगों को हमारी कंपनी, आपके पीछे जितने भी लोग आएंगे तो आपके इतने इतने जो है ना वो पॉइंट्स बढ़ेंगे और आप जो है ना वो इतने ज़्यादा पैसे कमाएंगे। मिसाल के तौर पर मैंने अपने 20,000 रुपये कंपनी को दिए, साथ में 10 रेफरेंस लिंक बनाए, तो उन 10 बंदों ने भी 20-20 हज़ार रुपये दिए, तो 2 लाख रुपए कंपनी ने कमा लिए। अब ये कंपनी हम सबको हमारे ही पैसों से चंद मरतबा कुछ रकम वापस करेगी, जिससे हमारा एतमाद और यकीन बहाल होगा और हम मज़ीद मशहूरी करेंगे कि भाई मुझे तो तकरीबन वो 40,000 रुपये, 20,000 रुपये वो दे दिए उन्होंने, तो जाहिर सी बात है कि वो जो है ना मैं कंपनी को आगे जो है ना वो बढ़ाऊँगा। फिर जो है ना वो अब ये होता है कि कंपनी जो है ना आपको रोज़ 100 क्लिक देखने का कहती है कि रोज़ाना 20 मिनट का ऐड क्लिक आप देखें और रोज़ाना 1,000 रुपये कमाएं। अब ये होता है कि कंपनी की मखसूस मकदार की शरह होती है कि इतनी रकम होगी तो आप इसको निकाल सकेंगे और इससे कम जो है नहीं निकाल सकेंगे। अगर आप $50 जैसे कम आपके अकाउंट में होंगे तो आप नहीं निकाल सकते। तो कुछ चालाक लोग रोज़ाना और हफ्तेवार लोग जो है ना वो विड्रा का भी कहते हैं कि भाई आप रोज़ाना भी विड्रा कर सकते हैं, निकाल सकते हैं पैसे और आखिर में भी निकाल सकते हैं। लेकिन ये कि एक मरतबा वो आपको तो निकालने दे देते हैं, मतलब $10 हो गए तो आपको निकाल देते हैं, लेकिन वो फिर आप जो है ना काम करवाते करवाते फिर जो है ना वो अपना वो कहते हैं कि भाई हमारे रूल्स जो है ना वो चेंज हो गए हैं, तो हम इस मरतबा जो है ना वो $100 से कम में जो है ना वो आप नहीं निकाल सकते। अब आपकी ज़िंदगी लग जाती है लेकिन आपके अकाउंट में $100 कभी पूरे नहीं होते। तो इन फ्रॉडी कंपनियों का सबसे बड़ा और आसान शिकार जो है ना वो ख़वातीन होती है और नौजवान होते हैं। वो नौजवान जो अभी सीख रहे होते हैं, जो अभी कुछ कमाना चाहते हैं,
گھر میں جو ہے نا ان سے توقع کی جاتی ہے کہ وہ کچھ پیسے جو ہے نا وہ کمائے اور لائے، تو پھر ان کو عزت کی نگاہ سے جو ہے نا وہ گھر میں دیکھا جاتا ہے. تو خواتین اور نوجوان یہ جو ہے نا لڑکیاں ان کو لالچ دے کر گھر بیٹھے لاکھوں کمانے کا لالچ دے کر وہ جو ہے یہ کمپنیاں لوٹتی ہیں. ایسی کمپنیاں فون کالز پر اور پروموشن کے لیے لڑکیوں کا استعمال کرتی ہیں، اور سوشل میڈیا اور اخبارات میں اشتہار چلتے ہیں تو یہ لڑکیاں اس پہ جو ہے نا کمنٹ بھی کرتے. تو یاد رکھے کہ جو کمپنی آپ سے رجسٹریشن، ٹریننگ، ریفر لنک، بلاک چین کے نام پر پیسے مانگے، اپنے پیکیجز متعارف کروائے کہ اتنے انویسٹ کرے اتنا ملے گا، یا بڑے بڑے خواب دکھائے، تو سمجھ جائے کہ یہ دھوکہ ہے، فراڈ ہے. یا اگر کسی آپ اپ ورک پہ یا فائیور پہ یا کسی بھی پلیٹ فارم پہ کام کرتے ہیں اور آپ سے کوئی بندہ آیا، اس نے پوسٹ لگایا کہ بھائی مجھے یہ کام چاہیے، آسان سا کام ہے، گرافک ڈیزائننگ ہے، ڈیٹا انٹری ہے، اور اتنے اتنے پیسے جو نا میں دوں گا. پھر وہ آپ کو کہتا ہے میسج پہ کہ بھائی وہ میرے اس ٹیلی گرام گروپ کو یا ٹیلی گرام لنک پہ جاؤ، ٹیلی گرام کو جوائن کرو، اور ٹیلی گرام پہ جو ہے نا وہ میسج کرو، تو فوراً جو ہے نا اس کو ڈیلیٹ کریں اور وہاں سے بھاگ جائیں، کیونکہ یہ سارے دھوکے ہیں، فراڈ ہے. تو فری لانسنگ، یوٹیوب، بلاگنگ اور جیسے دوسرے تمام کام بالکل فری میں شروع ہوتے ہیں. پلیز خود کو اور اپنے آس پاس کے لوگوں کو ایسے فراڈی اور جھوٹے مکار لوگوں سے بچائے، کیونکہ اگر آپ یوٹیوب پہ کام کرنا چاہتے ہیں یا جو فری لانسنگ کرنا چاہتے ہیں ویب سائٹس پر، تو فری لانسنگ کی جتنی بھی ویب سائٹ ہے وہ فری ہے، اس پہ کوئی پیڈ وہ نہیں ہے، وہ آپ سے پیسے نہیں مانگتے، اس پہ فری اکاؤنٹ بنتا ہے. جب آپ پیسے کماتے ہیں تو کمانے کے بعد آپ کو مثلاً اگر $100 آتے ہیں تو اس میں سے وہ $10 یا $20 اپنی فیس جو ہے نا وہ لیتے ہیں، تو وہ فیس لے لیتے ہیں، آپ کے $80 تو آ گئے آپ کے پاس. تو یہ بات ہے کہ آپ نے جو ہے نا وہ ان فراڈی لوگوں سے بچنا ہے. اور میں انشاءاللہ اس پہ مزید ویڈیوز بناؤں گا، لوگوں کے ساتھ کن کن طریقوں سے جو ہے نا فراڈز ہوتے ہیں، لوگ کس طرح جو ہے نا دھوکے میں آ جاتے ہیں، فراڈی کمپنیاں کیا کیا کرتی ہیں، کون کون سی چیزیں جو ہے نا وہ فراڈز ہیں. اگر آپ کو بھی واسطہ پڑا ہے کسی فراڈ سے، یا آپ سمجھتے ہیں کہ فلاں موضوع پر جو ہے نا ویڈیو بنانی چاہیے، تو مجھے کمنٹ میں بتائیں. میں انشاءاللہ ڈیٹیل میں اس پہ ویڈیو بناؤں گا، اور کوشش کروں گا کہ ہمارے جتنے بھی لوگ ہیں وہ فراڈ سے بچ جائے. اللہ تعالی ہم سب کو نیک اور سیدھا راستہ دکھائے. آمین.